Okay, so good morning everyone. I believe that we stop at this portion of our presentation. So last time nag-record ko video presentation for our discussion. Also, an alternative to speed up our discussion kay tan-aw na ko murag dili gid to mahit ko ang atoang topic or ang atoang target ng mga topics if ingato permi ang ato ang dagan sa discussion. So kinahanglan nga medyo mangita ta og pamaagi nga mas mapaspas ang ato ang discussion. Okay? So last time we stopped at this portion of our presentation. So who has the right to file a petition for appeal? So as a rule, this right is only granted to the convicted offender. So, dili pwede mag-file ang mga accused. That is, ongoing pa ang ilahang trial or wala pa sila natagaan ng judgment, wala pa sila na-convict as guilty. Okay, so only those convicted person as guilty. Okay, natagaan ng decision nga guilty sa sala nga gi-file against sa ilaha. If dili sila guilty, then no need na nga mag-file og petition for appeal. So, mukontra palugura sila sa decision sa korte nga inosente man sila. Gusto gid lugar nila nga convicted sila as guilty. So, kana siya kanang irrational na nga thinking sa usa ka accused. Okay? So, next is the fourth pillar of our criminal justice system, which is the correction pillar or the corrections. Okay, there are two types of correction under our correction pillar, which is the first is the institutional correction, where convicted persons are incarcerated and then dito ginabutang sa institution para mag-serve sa ilang sentence. And then the second is ang non-institutional correction. Kung asa, ang usa ka convicted person, either through probation or through pardon, pwede sila mag-serve or magpadayon sa pag-serve sa ilang sentence diha na sa community. Okay? Pero, with or without the conditions nga gihatag sa korte. Okay? So, correction pillar, it deals with the punishment, treatment, and incarceration of offenders. So, diri gina-rehabilitate ang atuang mga offenders, especially katong mga convicted person, if natagaan na og judgment. Usapod, aside sa mga convicted person, ang correction pillar also caters those persons while nagulat pa sa ilahang final judgment or ongoing pa ang ilahang trial, katong mga detainee. Dili lang kay katong mga convicted person or katong persons deprived of their liberty ang ilahang gina-cater. Appeal pod ang mga ongoing pa ang trial. Okay? So katong dili pwede maka-avail sa piyansa or bail. Okay? Dito sila ibutang sa tuwang correction pillar para dili sila makaikyas or para sure nga mo to nga during trial. Okay? So naay mga particular nga kaso or specific nga mga offense nga dili gyud siya pwede tagaan og bail, labi na og serious nga klase sa offense. Okay? So it is the fourth pillar. It takes over the criminal treatment once the accused after having been found guilty. Okay? So, dili pwede nga prisuhon lang nato diretso without the due process of law ang usa ka person or usa ka individual. Kung wala giagi og trial, so dili pwede nga prisuhon sa ato walang kagustuhan. So, kinahanglan mag-base ta legally kay naamantay criminal law nga nag-provide og procedures or insakto nga proseso. Okay? So, after having been found guilty, aside katong mga convicted person, pwede sila nga sa correction ibutang pag dili sila maka-avail sa
probation. Sir, unsa di ay ang probation? Unya ato nang i-discuss kung unsa ang probation. So, the accused is guilty and is meted without the penalty of the crime he committed. Okay? He can apply for probation or he could be turned over to a non-institutional or institutional agency or facility for custodial treatment and rehabilitation. Okay, dili imprisonment ang purpose nganong atong gi-incarcerate ang usa ka convicted person. But for custodial treatment and rehabilitation, diha nato i-rehabilitate ang mga convicted person. Dili para presohon, para mapanisyan, para mag-serve sa iyang sentensya, or para makabalos, but to rehabilitate those convicted person. That is one of the objectives of our correction pillar. Nganong kinahanglan maging ibutang na siya sa jail, sa prison facility, para ma-rehabilitate, para mawala ang iyahang offending behavior, ang iyang aggressiveness nga makakommit siya og crime or offense. Okay? So, take note na atay duha ka facility under the correction pillar. First, ang institutional facility or agency. For example, unsa nang institutional, sir? Kanang mga ga-cater gyud, ga-in-house sa mga convicted person. For example, jail and prison facility. So those are institutional. Naa sa sulod sa facility ang convicted person nagserbisyo sa iyahang sentensya. That is institutional correction. Sir, what if naa sa gawas kanang naka-avail sa parole, gitagaan og pardon sa president while convicted na siya? While nag-serve siya sa iyang sentence, nag-birthday ang president, gitagaan siya or isa siya sa naka-avail, nag-grant ang iyang petition for parole or gipardon, gipasaylo siya sa presidente. Okay? Kana siya, so naa na sa gawas nagserbisyo ang usa ka convicted person or kung naka-avail sa probation. Okay? Kung maka-avail sa probation ng usa ka convicted person, okay? Convicted person, then dili na siya prisohon. Didto sa gawas siya magserbisyo sa iyahang community. Sir, pasagdan ra lugar ang usa ka convicted person diya sa gawas bisan og naka-commit siya og crime. That actually nga pasagdan na ay mag-monitor sa ilaha nga agency gihapon under sa government. Okay? Unya ato nang i-tackle kung unsa na sila nga mga agency. Okay, so functions of correction. So to maintain the institution, so kinahanglan nga naay finance. Unsaon pag-maintain? Dili man pwedeng forever abi kay gibuhatan og prisuhan ang mga bowl, ang mga tubig, ang lighting, ang pagkaon sa preso. Kinahanglan na ay mag-provide ana. So isa na siya sa functions sa tuwang correction. So the correctional component is responsible for maintaining prisons, jails, and other institutional facilities to receive convicted persons sentenced or convicted offenders sentenced to periods of incarceration. Okay? Through the time magguba or naagay madaan, magabok, so ilisdan gina sila nga mga gamit diha sa tuwang prison facility or jail facilities. So isa na siya sa function sa tuwang correction. To maintain the institution. Kanang kaya pa mo in-house og usa ka convicted person. Dili kay nagkagidlay na ang prisuhan. Okay? So kanang kaya pa nga mo in-house nga dili dali matakasan. Okay? Next nga function is to protect law-abiding. Okay? To protect law-abiding members of the society. Remember, if gi-incarcerate ang usa ka convicted person, one of the purpose nga nang i-incarcerate is to separate them, to isolate them from the mainstream of our community.
the mainstream of our society, ipalayo sana sila diha sa kadaghanan. Kaya nga naman, naa sila'y antisocial or criminal or offending behavior nga naa sa ilaha. That's why i-isolate, i-incarcerate para ma-rehabilitate, ma-reform ang iyahang personality. Okay? That's why one of the functions of our correction pillar is to protect law-abiding members of the society. So the same bro na karon nga pandemic ta. So instead nga pasagdan nga mag-spread pa og maayo ang COVID, okay? So kinahanglan i-isolate sila, ipalayo sila sa mga wala pa nag-positive. So the same nga concept sa correction. Kibali, ang mga convicted person is gi-isolate sila, gi-quarantine, pero dili quarantine ang term. Incarceration yun. Okay? Incarceration ang term. For the purpose nga i-rehabilitate sila. Sa pandemic, gi-isolate sila for the purpose nga maulian sila basin di ay og maulian pa unta. Okay? Ug to stop the spread of that virus. Pero sa correction nga concept, to avoid another commission of offense. Okay? Basin di ay og naapay mabiktima lain kung dili nato na siya prisohon or i-incarcerate ang offended or offender. Okay? Ang offender or ang katong tao nga na-convict. Okay? So, kinahanglan nga i-separate sa siya. Okay? We need to protect those law-abiding citizen against harm. Kinsa ang magdala og harm? Katong mga kriminal. Okay? Kung na-convict na, then dito sa correction facility ibutang. Isolate them. Ipagawas na siya pag mahuman na niya og serbisyo kayang sentensya and na-rehabilitate na siya. Okay? Next, nga function is to reform offenders. Okay? Diri ka utruhon. Okay? Kung matingala mo sa uban nga mga movie, pag makagawas na gikan sa prisuhan, ang uban kay master na kay sa Biblia, maayo na kayo ang ilang connection spiritually. Okay? Ang ilahang faith sa Ginoo kay mas ni-strengthen na. So dili na sila basta-basta nga ma-tempt nga mag-commit og another nga crime. So correction or our correction pillars or agencies or facilities is responsible in developing and providing services to assist incarcerate offenders to reform and assist them in returning to society. Okay? Dili man kay prisuhon lang di, pasagdan lang dayon nga mamatay. Okay? Gibutang na to sila sa correction facility, ato silang gipakaon, gitagaan og insakto nga puloy-anan, naapay gwardya. Okay? Bantayan pa sila 24 hours, ayahay ka kinabuhi. Okay? Pero with the objectives nga ma-reform. So, unsay buhaton, sir? Presahon ang lugar sila? No. Naay mga program nga ilahang agian. Kaya unsa nga mga program, sir? For example, ipasimba sila, ipahana sila sa kanang mga ga-share o words of wisdom. Or, sa baka ang pambuhaton sila nga under sa rehabilitation program sa tuwang correction facilities. Okay? So, isa na siya sa function sa tuwang correction pillar to reform offenders. Okay? Para inigbalik for assuming nakabalik na sa mainstream sa society ang usa ka convicted person or nahuman na niya og serbisyo ang iyang sentensya, assuming nga na-reform na siya, then dili na mahadlok ang mga law-abiding citizen sa iya ha. Nganuman, tungod kay niagi na siya og rehabilitation program. So, nag-expect ang law-abiding citizen nga na-reform na ang offender. So, dapat nga maayo ang performance sa tuwang correction pillar. Kay,
mo backfire gyapon na sa tuwang justice system if wala na rehabilitate, wala na reform ang atuang convicted person. So, next is to deter crimes or future criminals. So, pag wingon tawag deter, okay, mapugnan ang mga nagplano pa lang nga magbuhat og krimen. So, the correction pillar is responsible for encouraging incarcerated and potential. Pag wingon tawag potential, nagplano pa lang na ay posibilidad nga mag-commit siya og crime. So, potential offenders to lead law-abiding lives. Okay? Nga ingnon din sa mga na-convict na or ex-convict nga ayagin mo pagbuhat og krimen kay grabe kalisod ang kinabuhi sulod sa prisuhan. Okay? So, ang mga potential nga offender, magduha-duha na sila. Magduha-duha na sila nga, hala, lisod giday kayo day, grabe giday ang ilang giagian dito. So dili na lang ko magbuhat og krimen. Magtaraw na lang ko, mangita ko og insakto nga trabaho para makuha na ko, mapalit na ko ang akong gusto o akong mga kinahanglunon. Okay? So isa na siya sa function to deter future criminals and the commission of crimes through implementing punishment. Okay? Time when corrections enter into the picture of the administration of our justice system. Kanus mo sulod ang correction. Okay? Ang correction pillar. Kinahanglan ba nga convicted person yun? No, not necessarily. A correction institution enter into the picture as a rule when the conviction of the accused has become final and executory. So, kanus mahimong final ang conviction sa usa ka accused after 15 days from the promulgation of that judgment. Okay? After 15 days. Ngayon na may 15 days, sir. Unsa man nga 15 days imong gina-refer ana, sir? Katong 15 days nga pwede siya mag-file og appeal. Katong grace period. That 15 days kung mahuman na siya nga walay gibuhat ang atoang convicted person, walay gibuhat ang atong akusado, either mag-file ba siya for probation kung pwede sa iyahang kaso or mag-file ba siya og petition to appeal. Kung wala siya gibuhat, nga nilapas na ang 15 days, then that conviction, that judgment will be final and executory. I-execute na, ipasugod na siya og serbisyo sa yang sentensya. That's the time nga mosulod na sa picture ang atuang correction pillar. So, yung sir, dili necessary nga ma-convict gid ang person. Of course, dili necessary tungod kay naman tayo ginatawag nga detention purposes. Okay? Musulod ang naay instances nga musulod ang correction pillar sa ato ang justice system from the time nga dili pwede maka-avail o bail ang ato ang offender or ang ato ang accused. Dili siya pwede makapiyansa sa iyahang kaso. Unsay mo ha? Okay, so that's the time nga musulod sa picture sa tuwang justice system ang correction pillar. Okay? Aside sa convicted na ang usa ka accused, convicted na and then niabot na sa time, nilapas na ang grace period nga 15 days kung asa, pwede mag-file for probation or petition for appeal ang usa ka convicted person. Kung nilapas na ang grace period nga 15 days, then that conviction, that judgment nga gihatag sa korte will become final and executory. Pag final and executory na, dili na pwede nga otrohon. Dili na pwede nga mag-file pa ka petition for appeal. Kay naalang kay 15 days. Kung wala nimo wala ka nag-file o petition for appeal, then dili na nasala sa korte. Negligence na sa imuhang abogado. So, sir, katong sa
How about katong sa detainee? Okay. Kung sa detainee, what if wala naka-avail for bail or wala naka-piyansa ang akusado? Okay? Wala naka-piyansa kay walay kwarta, walay territory nga pwede i-loan or sa baka ang rason nga nang dili siya pwede makapiyansa or ang offense nga iyahang na-commit is non-bailable, dili mapiyansahan due to the graveness or due to the gravity of that particular offense. Grabe ka serious, which is dili pwede piyansahan ang iyahang kaso. So naay nga na mga specific yun nga mga kaso nga gibutang gyud sa balaod nga dili ka pwede mag-file og bail or maka-avail sa piyansa kung kani ang imuhang na-violate nga balaod. Okay? So that's the time nga bisan og wala pa na convict ang person, bisan og ongoing pa ang trial, ongoing pa ang trial sa akusado, musulod na siya sa correction facility, but not for the purpose nga mag-serve sa iyang sentence, but for detention purposes. I-detain lang sa siya. Kay dili man siya pwede nga mag-bail. So, i-detain siya. Okay? So, when the time nga final and executory na ang iyang conviction, that is when the judicial process has been completed and the court issues a mitimus. So, unsay mitimus? That is a document, an order from the court nga i-receive sa jail facility or prison facility ang usa ka convicted person for the purpose nga magsugod na siya og serve sa iyahang sentensya. That is a mitimus. Take note, a mitimus is a written order from the court. Okay? Advising or commanding a prison or jail facility to receive a convicted person for the purpose nga magsugod na siya og serve sa iyahang sentensya. That is mitimus. Okay, take note, ana. Mitimus. So what is a mitimus? It is a warrant issued by a court bearing its seal. Okay? And the signature of the judge, katong nag-preside nga judge, sa kaso sa accused or sa convicted person. Okay? And then, directing a jail or prison authorities to receive the convicted person or convicted offender for the purpose of the service of his or her sentence. Magsugod na siya og serve sa iyahang sentensya. That is a mitimus. Kay kung walay dala nga mitimus ang usa ka police officer, dili na dawaton sa jail facility. Wala man yung mitimus, walay document, walay enough nga document nga mag-support nga dawaton na mo ning tawana. Kay kung ilang dawaton to na walay mitimus, pwede sila kasuhan og arbitrary detention. So, dili pwede. Kinahanglan na agyoy order coming from the court na ay signature kung kinsa nga judge ang nag-convict anak nga tao. Okay? Mitimus. Okay, time when correction entered to the picture of the administration of CGS. Although correctional institutions, jails in particular, may receive an accused for custody or detention only. Okay. Nara akong giingon. Nga, dili lang kay convicted person na or convicted na ang accused ay pa mo sulod sa picture or ay pa mo sulod ang correction pillar sa administration sa atuang CGS or sa tuwang justice system. But, naapoy isa ka instances kung asa ang jail facility mag-receive. Okay? Ang jail facility mag-receive og usa ka accused. Okay? Lahi ang accused sa convicted person. Ang usa ka accused or mag-receive ang usa ka jail facility og usa ka accused while ongoing pa ang iyang trial for the purpose of detention. Okay? For the purpose of detention. I-detain lang sa kadya or diya ka ibutang nga naman. I-detain ka
while naghulat kanu sa mahuman ang imong kaso, or tungod kay dili ka maka-avail sa piyansa, or ang nakomit nimo nga crime or offense is non-available. Okay? That's the time nga i-detain ang tao. Okay? That's the time nga i-detain ang tao. So, in which case, the court issues a commitment order. Okay? Commitment order. Actually, the same concept sa mitimos. Okay? The same concept sa mitimos. Pero, ang kalahian is the purpose. Okay? The purpose. When we say mitimos, it is a written order of the court. Okay? Directing a prison or jail facility or authority to receive a convicted person. Take note, mitimos, convicted person, and then with the purpose to serve his or her sentence. Okay? Pag mitimos gani, ang i-receive sa jail or prison facility is a convicted person. And then, ang purpose sa mitimos is magsugod na siya og serbisyo sa iyahang sentensya. Take note, ana. How about commitment order, sir? So, this time, this is the second kind kung asa musulod. Mas earlier musulod sa picture sa administration of our criminal justice system ang correction pillar tungod kay gi-detain. Okay? So, detention lang ang purpose sa commitment order. Unlike sa mitimos nga mag-serve na gid sa sentensya. Okay? Take note, commitment order is a written order of the court. So, the same gihapon sa mitimos. Or authority consigning a person to a jail. Okay? Imong gibutang ang tao dito sa jail or prison facility for the purpose of detention, dili service of sentence. So, ang tao nga gi-state sa commitment order is not a convicted person, but waiting for final judgment or ongoing pa ang iyahang trial. Okay? That's the time nga musulod sa picture sa administration of our criminal justice system ang correction pillar. Okay? Take note anang duha ka order ha. Mitimos and then commitment order. Commitment order for the purpose of detention. Okay? The purpose of detention. The person consigned to a prison or jail facility is not yet convicted. Okay? Detainee pa lang siya, ana. Dili siya convicted person. If convicted na siya, then ang issue sa judge is mitimos. Okay? Sir, what if nag-file og petition for appeal? Okay? Naka-apila gikan sa MTC. So pag mingon og petition for appeal, convicted person na siya, sir. So duha ang situation. Either naka-bail or wala nag-bail. Okay? Kung naka-bail siya, then na-convict siya, issuehan siya og commitment order for the purpose of detention gihapon. Ngano man, kay nag-apila man siya, so ongoing pa gihapon ang iyahang trial. Ongoing pa ang iyang trial. Sir, what if wala siya nakapiyansa? The same gihapon, commitment order. Ngano man, wala pa man siya nag-surrender sa iyahang kaso. Wala pa man siya nag-surrender. Gusto pa gid niya nga malibre gid siya, nga inosente gid siya, nga hinlo gid ang iyang record ug ang iyang pangalan. Then dili siya pwede issuehan og mitimos. Ngano man, wala pa final judgment and ang iyang conviction is not yet final and then executory. Dili pa pwede issuehan og mitimos ang akusado or ang convicted person even if na-convict siya sa lower or inferior level of courts. Take note, ana.
Okay, purposes of correction. Nganong kinahanglan magyan nga naatay correction pillar? Una, deterrence. Deterrence of that criminal. Diba? Sa tuwang intro to crime, natay duha ka klases sa deterrence, which is ang specific deterrence o ang general deterrence. Kung asa ang general deterrence, mo refrain ang usa ka potential offender from committing an offense in the future tungod kay nakita niya nga harsh or dili sayon ang mapriso o mapanisyan sa balaod. Okay, that is general deterrence. Specific deterrence, dili na mo commit og otro ang imuhang gipanisyan tungod kay nakaagi na siya sa kalisod sa mapanisyan. Okay? Take note ana. So the purpose of correction is first deterrence. Pugngan nato nga ang mga tao nga wala pa nag-commit og crime, pugngan nato nga mag-commit sila og crime. Katong nagplano pa lang, mapugngan sila. Ngano man, kay naay correction andam mo dawat sa ilaha kung masakpan og makonvict sila. Next, pugngan po nato nga mo commit og otro ang convicted person. How? Through rehabilitation program, reintegration, and then isolation and incapacitation. Okay? I-rehabilitate. Pag-uhon. I-reform ang convicted person so that he will not commit another crime once na-reintegrate na siya sa tuang society. From the time nga nigawas na siya kay nahuman na siya og serbisyo sa iyang sentensya, then dili na siya pwede dili na siya mag-commit og crime. Ngano man, tungod kay assuming nga na-rehabilitate na ang offender. Okay? Take note ana. Reintegration, that is one of the purpose of our correction. After rehabilitating a offender, hinahinayan din na siya og reintegrate. Hinahinayan siya og reintegrate. Hinahinayan siya og orient kung unsa na ang kinabuhi sa gawas ug lahi ang kinabuhi sa sulod sa prisuhan og lahi po ang kinabuhi kung naa na siya sa gawas. Okay, kay basin mo bangon na nagkalit ag alas 4 dayon mo ingon nga po number 1. Okay? Labi na og kanang counting na sa priso. Okay, matingala ang abay anak nga natulog nga ni bangon nang og kalit. Okay, sorry hinay na nag-reintegrate. Aron dili siya makuratan. Okay? Ug makuratan ang tao then na instances or na possibility nga matrauma ang usa ka ex-convict if wala niagi og reintegration. Okay? Next, purpose of our correction is to isolate those offenders and incapacitation. Gikuhaan sila og capacity nga magsuroy-suroy. Kuhaan sila og liberty lang kagawasnan. And then punishment, which is gi-isolate ka. Next, different correctional institutions in Philippines. Correctional institutions, especially prison facility ni sila. Prison facility. Pag mingon tawag prison facility, those ga-cater sa mga insular or national prisoner. Unsa na national prisoner, sir? Those convicted person with 3 years and 1 day above ang ilahang sentensya. That is a national prisoner. 3 years and 1 day. So, Sablayan Prison and Penal Farm, Leyte Regional Prison, New Bilibid Prison, Correctional Institution for Women, Iwahig Penal Colony, San Ramon Prison and Penal Farm, Davao Penal Colony or Davao Penal Farm sa present na nga name. And then, Correctional Agency. Okay, kato sila mga prison facility to siya sa Pilipinas. How about Correctional Agency? So, naatay duha ka agency. First, Institutional Correction Agency.
Pag may tawag institutional, so institution naa sa sulod nagserbisyo ang convicted person. Gipriso gyud siya. Okay, naa sa sulod sa prisuhan or sa jail facility or prison facility. Next is non-institutional correction. Pag sinabing non-institutional, so non-insti, wala sa sulod sa prison or jail facility nag-serve ang usa ka preso or ang usa ka convicted person, but naa sa community. Other term sa atuang non-institutional correctional agency or non-institutional correction is the community correction. Okay? Take note, ana. So, under sa atuang institutional corrections agency is ang Bureau of Correction or ang BUCOR. Okay? BUCOR or Bureau of Correction under the supervision of the DOJ, under sa department or sa Bureau of Department of Justice, so BUCOR. And then provincial jails, and then Bureau of Jail Management and Penology or BGMP. Sir, unsay kalahian sa provincial jails o BGMP? Actually, they are just the same nga jail. Ang kalahian lang is ang mga jail facility under sa BGMP, nag-receive sila og budget gikan sa national government. Ang provincial jails, ang budget nila is gikan sa provincial government. Okay, gikan sa probinsya, dili sa national. That is the difference from provincial jail o BGMP. Okay? So, example sa BGMP is kanang city jail, kanang sila. Okay? So, next, non-institutional correction. Pag sinabing non-institutional, wala sa prisuhan. So, all facility other than institutional correction. So, first is parole and probation administration. Okay, sulod na si parole. Parole. Kung usa ka kapriso, sikat kini sa imuha ang parole, especially if national prisoner ka. Probation. If convicted person ka, napaka sa grace period, sikat kini sa imuha ang probation. Next, nga agency under the non-institutional correction is the Board of Pardons and Parole. Sir, duha lagi na Parole and Probation Administration, napoy Board of Pardons and Parole. So, unsay ilang kalahian? Ato nang i-discuss unya kung unsay kalahian nila. Next is the Department of Social Welfare and the Development or the DSWD. Kanang DSWD para na sa mga child in conflict with the law or mga bata nga naka-violate sa tuang balaod. Next, the Juvenile Justice and Welfare Council or the JJWC. Para gihapon sa bata. Since juvenile yun. Juvenile Justice and Welfare Council. Next, institutional correction. Shortcut man. Wait lang. Institutional correction. So, the Bureau of Correction, an agency under the Department of Justice or the DOJ. That is charged with the custody and rehabilitation of national offenders. National offenders or national prisoners. That is those sentenced to serve a term of imprisonment of more than 3 years. Pag may tawag more than 3 years, dili lang kay 3 years, but 3 years and 1 day above. Pag 3 years ka, 3 years flat, dili ka national prisoner. Dili ka national prisoner. Take note, ana. So, it exercises control and supervision of all the corrections or prison facilities nationwide. Ang BUCOR ang nagdumala sa tanan prison facility
sa tibuok nasod. Atong mga Sablayan, San Ramon, Leyte, Iwahig, Bilibid, New Bilibid, Davao, those are prison facility. And they are supervised and monitored by the the Bureau of Correction under the Department of Justice. Okay? Next, provincial jails. Okay, a jail for safekeeping of prisoners at the capital of each province. So for example, the province of Misor, province of Bukidnon, kana sila. Okay? And in the absence of special provisions, all expenses incident to the maintenance thereof and of maintaining prisoners are borne by the province. So, sa provincial government ang gasto, dili sa national. Okay? Take note, ana. Next is the Bureau of Jail Management and Penology. Okay? Ayagin mo kalibog anang unsay meaning anang BGMP. Bureau of Jail Management and Penology. Kaya ang uban sa inyo na nag-answer na the Bureau of the Jail and the Management and the Penology. Okay? So, take note kung unsa gid ang exact nga term. Okay? Di ka mo dawat anang answer nga BGMP. Okay? Take note mo na. So, BGMP or the Bureau of Jail Management and Penology is created under the Republic Act 6975. So, ingon ka, DILG na. Yes, DILG Act. And also the creation of the Tri-Bureau, which is ang PNP, BFP, and the BGMP. Okay, take note, ana. So, Republic Act 6975 lang gihapon ang nag-create sa BFP, BGMP, and also the PNP. Appeal ang DILG. Okay? So, exercise supervision and control over all district jails, city jails, and municipal jails nationwide. Okay, take note, all district, city, and municipal jails nationwide under na siya sa BGMP. Formally established on January 2, 1991. So, classification of prisoners. So, natay ginatawag ng detention prisoners. So, detention prisoners, again, they are those persons nga wala pa na convict but gi-isolate, gi-incarcerate, gibutang sa jail or prison facility tungod kay wala naka-afford sa bail or walay pang piyansa or ang ilang kaso dili pwede nga makapiyansa. Okay? So, for the purpose, detention prisoners, persons held for security reason. Basin terorista na ang imuhang nadakpan. Okay? So, for security reason, dili pwede nga ato nang ipagawas-gawas ng tao kay maghimo pa lang nagbumba na mag-create na og havoc and chaos di sa tong society. Okay? So, ato ang i-detain. Wala pa siya na-convict ha? Wala pa na-convict. Next is persons held for investigation. So, under detention paghihapon na sila. And then, persons waiting for final judgment. So, naghulat kung kano sila ma-convict. Either guilty or not guilty. Okay? Or tagaan of judgment. And then, persons waiting for trial. So, gina-detain gihapon na sila. Kung non-available ang ilahang kaso. Pero kung available sila or pwede mag-file og piyansa, make sure lang nga maka-afford sila sa provide nga piyansa sa korte. Okay? Pwede mga ipang prinda sa mga kayutaan diya, mga kabaw, mga sinako nga yuta gikan sa inyo mga dalikdik, pwede na siya ipayansa ninyo. Okay? Next is sentence prisoner. So ang kalahian nila, pag may sentence prisoner convicted na and final and executory na ang sentensya sa usa ka convicted person. Pag detention pa, wala pa judgment or na judgment pero wala pa na final and executory. Okay? Take note, ana. So, mao na ang mga hinungdan or klase-klase sa detention prisoner or detainee.
Okay? Pag mingon tawag sentence, natay pila ka klase sa sentence. First is municipal jail prisoner. So they are those prisoners sentenced to serve a prison term of 1 day to 6 months. Mga way pulos nga kaso, dugang-dugang huot-huot ra sa prisohan. Okay? Naisintensya nga isa ka adlaw dili ra pud mula pa sa 6 ka buwan. Okay? Up to 6 months. 6 ka bulan lang. Pag 6 months and 1 day na, hantod dili pud mula pa sa 3 years, then they are those city jail prisoner. Okay? Or city prisoners. Next, provincial jail. Ang kalahian lang is dili or walay City jail prisoner is from 1 day to 3 years. 3 years and 1 day, dili na na-cater sa city jail. Pag 6 months, okay? Pag 6 months and 1 day, up to 3 years, they are those provincial jail nga prisoners. Okay? They are those provincial jail nga prisoners. Pag wala na po niabot sa 6 months, so 1 day to 6 months, they are those municipal jail prisoner. Okay? Ang city jail, composed na siya sa municipal and then provincial jail. Okay? So, maximum lang yun. Before ka mahimong national prisoner is 3 years. Pag 3 years and 1 day na, up to reclusion perpetua or life imprisonment. Actually, wala yung life imprisonment. Up to 40 years. Okay? Or life imprisonment. National or insular prisoner ka. Okay? Take note national prisoner or insular prisoner ang tawag sa imuha. Pag 3 years and 1 day. Sir, asa lugar sila ibutang? Pag national or insular prisoner ka, dito ka mag-serve sa imong sentensya sa Bucor facility. Sa Bureau of Correction. Pinakadool nga bureau or prison facility sa inyong area. Diri sa Mindanao, sa Davao, San Ramon, kana sila. Okay, pwede po dito ka sa Iwahig. Dito sa rapid nga isla. Okay, kana siya. Next, non-institutional correctional agency. Okay? So, pag bingon tawag Parole and Probation Administration or mas known ni siya as PPA. Okay? PPA or the Parole and Probation Administration. It is an attached agency of the DOJ. Okay? Attached agency of the DOJ or the Department of Justice which provides a less costly alternative to imprisonment. Okay? Sila ang magbantay sa mga tao na nagserbisyo silang sentensya diha sa community. Okay? So, they provide less costly alternative. So, alternative to imprisonment, mas gamay ang gasto nga naman. Wala na facility nga i-maintain ang kaon sa pinariso or sa convicted person, dili na bago sa gobyerno. Kung magutom sa diha sa community, bahala siya. Basta kay dili lang siya ma-violate sa condition nga gihatag sa iyahang judge. Okay? So, alternative to imprisonment of offenders who are likely to respond an individualized community-based treatment. Okay? Other terms sa non-institutional correction is community-based correction. Okay? Take note na. And then, community-based treatment programs headed by an administrator. So, they are the one who handles the investigation of petitioners for probation. PPA. Okay, for example, pag mayroon ka PPA, kung mag-file ka within 15 days from the day of judgment, so guilty ka for the crime of theft, sa paradina, nga wala rin niabot og 3 years. Okay? Pwede ka mag-file. Naka-option nga mag-file of probation or petition for appeal. Okay? Kung probation, guilty ka, dawato ni mo nga guilty ka kung mag-grant ang imuhang petition for probation. Okay? Mag-grant siya, ma-approve, then di nakaprisohon. Dito ka magsugod og serbisyo sa imo sa gawa sa prisuhan or sa community. Okay? That is probation. Pero, kinahanglan mo pasar ka una sa investigation nga gikandak
sa PPO or the Parole and Probation Officer under sa Parole and Probation Administration. Sila ang gakandak og investigation kung si Juan Tarpulano na convict siya og kaso nga ingani, nag-file siya og petition for probation. Atong tan-awon kung angayan ba siya tagaan og probation. Kay kung dili, pagtanaw sa Parole and Probation Officer nga labad man dayon ning tawhana sa ilahang barangay. Okay? So no need na ni nga tagaan, dili na necessary nga tagaan ni siya og or i-grant ang iyang petition for probation. Okay? Sila ang magkandak og investigation. After nila magkandak og investigation, ang results ilang investigation i-forward nila sa judge. Ang maghatag sa final decision kung i-grant or i-approve or dili ang petition for probation sa usa ka convicted person naa kang judge. Discretion ni judge. Siya ang mag-decide with the basis sa report nga gi-forward sa PPA. Take note, ana. So, petitioners handles the investigation of petitioners for probation. Pag mingon ka og petitioners, those are the person nga nag-file og petition for probation. Katong na-convict na and napay period nga 15 days para mag-file and ni-file siya, so petitioner ang tawag sa iyaha. Okay? Next, they are also the one who handles the supervision of probationers. Okay? Probationers. Probationers, pag nag-grant na ang petition for probation, i-release ang convicted person. I-release from detention if gidetain. If wala gidetain, then no need na i-release. No need na i-release. Tagaan lang siya og condition nga unsa iyang sundon. Bawal ka moadto sa mga ingana nga lugar, bawal ka mag-commit og crime, magdalaw ka gubot, kana siya nga mga condition. Okay? Ang condition, discretion, or decision na ni judge kung unsa ang iyang ihatag nga condition. Okay? Take note, ang PPA ang magkandak sa investigation sa mga nag-file og petition for probation. Pag mag-grant na ang ilahang probation or ma-approve, nakagawa sila pod ang mag-supervise atong mga nakagawas. That's why, tarungon yun nila pagkandak og investigation ang ilaha ang mga nag-file og petition for probation. Nga naman, kay kung daot ang ilahang pagkandak og investigation, mubalik ra sa ilaha, ikaw mag-supervise sa tao nga way nada. Lisod kay pangitaon. So, pagtanaw nimo nga angayan or dili tagaan og probation, dito na imo ibutang sa imuhang report. Magdepende na sa judge kung iyang i-grant or dili. Basta kay ang imong report way nada nga klase sa tao or maayo nga klase sa tao, depende na sa result sa imuhang investigation. Also, aside sa mga probationers, appeal ang parole. Appeal ang parole. Katong mga naka-avail sa parole. Mga preso or persons deprived of their liberty nga naka-avail sa parole. Sir, lahi ang parole ug ang probation? Lahi. Lahi ang parole ug ang probation. Lahi pod ang probation, parole ug ang pardon. Lahi na sila. Pero they are the same nga community-based correction. Nga naman, kay naa sa gawas nagserbisyo ang usa ka convicted person. So, pag mingon tawag parole, mga tao nga nag-grant na ang ilahang petition for parole. Nag-grant ang ilang petition for parole. And then, appeal pud ang natagaan og conditional pardon sa tuang presidente. Ang PPA gyapon ang ka-supervise ana nila. Ang PPA nga agency or administration nga under sa DOJ. Next, the Board of Pardons and Parole. Pag may tawag Board of Pardons and Parole, lahi na siya sa PPA, sir? Lahi.
board ni siya. Katong kaganina administration. So, pag mingon tawag Board of Pardons and Parole, the administrative arm of the President of the Philippines. Kay kaganina, ang Parole and Probation Administration under siya sa DOJ. So, sa judicial branch of our government. Ang Boards of Pardons and Parole is under siya sa executive branch of our government. Take note mo, ana. Okay? So, this is the administrative arm of our President of the Philippines, and then in the exercise of his constitutional power to grant, except in cases of impeachment, to grant pardon, reprieve, and amnesty. Okay, mo na ang ginatawag nga executive clemency. Power of the President to grant this mga sana siya, mga authority niya. Such as pardon, magpasaylo siya sa mga nakasala. Reprieve, yang gamayan or i-postpone sa ang conviction or ang pag-serve sa iyang sentensya, especially kung ginatawag nga kung naapa to, na siya, death penalty, ana siya, and then amnesty for those na ay political nga issue. Okay? Pag mag-grant ko amnesty, unlike sa pardon, kaya gipasaylo ka, okay, naa kay record. Ang amnesty, wala kay record. Pero, dili ka pwede mag-against sa decision sa gobyerno. Okay? Mauna siya ang condition sa amnesty. So, katong mga rebuilding nga nag-surrender, kitagaan doon sila og amnestia sa gobyerno. Muna nga, wala na sila yung record. Okay, kana sila. So, pag mingon to Board of Pardons and Parole, na-create ni sila under sa Act 4103. Unsa na siya, sir? That is otherwise known as ISLAW or the Indeterminate Sentence Law. Sir, unsa man ang Indeterminate Sentence Law? Mao na ang parole, sir. Okay? So, ISLAW created the Board of Indeterminate Sentence. Kung asa, sila ang conduct og investigation for those nag-file og petition for pardons and parole. Okay? Unsa na ang ISLAW, sir? Ang ISLAW, it is a law that provides indeterminate sentence sa mga convicted person. Unsa indeterminate sentence? For example, dili ang yang sentensya gyud is anang ginatawag nga yang sentensya, yang full nga sentensya is 18 years nga imprisonment. So tagaan siya og minimum sentence nga 14 or 10 years. That is indeterminate sentence. Okay? Dili ma-determine ang yang sentence. So ato na i-discuss unya kung unsa ang indeterminate sentence. Okay? So Act 4103 na-create ang Board of Indeterminate Sentence. Kanusa or giunsa pag-abot sa Board of Pardons and Parole ana nga pangalan. So history, initially yung pangalan is the Board of Indeterminate Sentence. Okay? Under or by virtue of Act 4103. And then gi-amend sa Executive Order or EO number 83 series of 1937, gi-rename ang Board Indeterminate Sentence to Board of Pardons. So, dili na indeterminate sentence, but Board of Pardons na. And then later on, mas gi-amend pag yun under EO number 94. Okay? Abolish the name of Board of Pardons and then gi-outro o gihimo, gibag-o, nag-create og bag-o, which is ang Board of Pardons and Parole. That is the history sa Board of Pardons and Parole. Okay, next, non-institutional correction agencies. So, mo ni ang katong kaganina, ang DSWD, that renders services for children in conflict with the law.
or the CICL under Republic Act 9344, the Juvenile Justice and Welfare Act. Sir, ingon ko, dili pwede presohon. Dili pwede presohon. The term is not imprisonment ang bata, but rehabilitation. Okay, take note, ana. Mapriso gyapon. Dili priso. Ma-rehabilitate. Okay, kanus or what is the minimum age of criminal responsibility? Sir, 18. Nga naman, dili naman ka minor. Are you sure? Okay, so dili 18. 18 bagid ka ha. Hey, take note, the minimum age of criminal responsibility is a child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. Okay? So, unsay pasabot? Ang bata nga 15 years old, wala pa niabot og 15 years old and 1 day. 15 years old pa lang. At the time of his birthday nga mag 15 years old siya, paubos. Okay? Paubos, they are exempted. Bisan pag unsay ilahang sala, basta kay 15 years old pa ang bata at the time of the commission of the offense, they are exempted. Okay? However, the child shall be subjected to intervention program pursuant to Section 20 of this Act. Okay? I-intervene. So, adtuon sa mga officers or social worker officers or social work officers or local social work officers, ana siya, adtuon silang balay, pautan, ma'am, kumusta naman ang imong bata? Nga na, kay nakakuan ra ba na? Nakasala, nga na. So, wala siya kaso, pero na ay intervention program. Nga, i-monitor ang behaviors imong bata. Okay? Next, minimum age of criminal responsibility. A child above 15 years but below 18. Okay? A child above 15 years but below 18. Sir, lahi na po lagi ni. Katong kaganina, exempted ang bata pag 15 years old at the time of his birthday nga ika-15 niya paubos, automatic exemption. Okay? Automatic exemption. Walay criminal liability. Pero, masubject siya for intervention program. Okay? Kanang monitoron ka sa LSWDO. Okay? Local Social Development Officer. Na siya, LSWDO. Next, a child above 15. So, 15 years old and 1 day above, but dili rapod mo lapas sa 18. Okay? So, 17 years old and 364 days. So, kana siya, pag ang bata makakommit ana og crime within that period. So, 15 years and 1 day, but below 18 years old. Makakommit siya og crime at that period of his age. Then, the child will be likewise exempted. But, okay, exempted. Pero, naay pero. Okay? So, the child will be exempted from criminal liability and be subjected to an intervention program unless the child acted with discernment. Sir, what do you mean by discernment or acted with discernment? Gibuhat na sa bata ang krimen with the knowledge that that act is a crime and that act is evil or bad. Okay? Kabalo siya nga sayop, dautan, o krimen ang iyahang gibuhat, then that child will not be exempted from criminal liability. Take note, ana. Ha? Pero, pag wala siya nag-act with discernment, so without discernment, ang iyang pagkakommit sa crime. So, automatic ma-exempted siya sa criminal liability and then masubject sa intervention program. Okay? So, in which case, such child shall be subjected to appropriate proceedings in accordance
with this act. Okay. That's the time nga ang bata, pag nagbuhat og krimen with discernment or acted with discernment on that particular offense, then the child will be subjected to appropriate proceedings. Dito siya iagi sa juvenile justice. Dili sa adult. Kay bata man siya. Separate yun ang adult nga justice system from juvenile justice system. So, take note, the exemption from criminal liability herein established does not include exemption from civil liability. Yes, Your Honor, akong bata is 15 years old pa. Wala pa nagkaroon pag yung birthday. Or below 15 years old pa kung bata. Exempted siya sa crime. Actually, criminal liability lang. Civil liability ang mga gasto sa krimen or pag-ayo, pagpatambal, unsa pa kay gibuhat sa imong anak, kung unsa yung na-damage, imo tong pagabayran as a guardian, as ginikanan. Kay imuha ng responsibilidad nga lantawon ang buhat sa imuhang bata or imuhang gibantayan. So, civil liability, which shall be enforced in accordance with the existing law. Magbayad ang nakasala. Karon kay bata man, man ay ikabayad ang nagpadako sa bata. Kung naay ginikanan, ang ginikanan. Okay? Next, sa non-institutional is the Juvenile Justice and Welfare Council. Okay? A Juvenile Justice Welfare Council is hereby created and attached to the DOJ and placed under the supervision or under its administrative supervision. Okay? So, JJWC shall be chaired. Okay, unsay pasabot ani? Aside anang DSWD, ang JJWC mo na mga rehabilitation center. After ma-convict sa usa ka bata, ma-prove nga siya gyud ang nag-commit sa crime and then he acted or the child acted with discernment, kahibalo siya nga crime ang iyang gibuhat, kabalo siya nga sayop ug dautan ang iyang gibuhat, pero iya gipong gi-commit ang crime. Okay? Pag ma-convict siya as guilty, okay, as guilty, automatic isuspend ang iyahang sentensya. Pero dito siya ibutang sa JJWC. Kung asa i-rehabilitate siya. Okay? Ang usa ka bata. Next, juvenile justice system for child in conflict with the law. Okay, so duties during initial investigation. Ang dakuan, kaya medyo gamay yun. So the law enforcement officer shall, in his or her investigation, during the time nga mag-investigate ang apprehending officer or ang police officer nga in charge sa kaso sa CICL or child in conflict with the law, shall determine where the case involving the child in conflict with the law should be referred. Asa angay i-file ang kaso? MTC, RTC, Sandigan Bayan, sa pailain diha, Court of Appeals or Supreme Court, basinay International Court dito. So, depende sa police officer. Pero, ang kaso involving a child, angay gid na i-file sa sa family court. Kaya wala man tayo juvenile court sa Pilipinas, so sa family court. Kung walay family court, kung naatay regional trial court sa inyong area, diha i-file ang kaso. Pero, dili siya i-publicize. Dili pwede musulod ang mga labot, dili involved sa kaso during trial. Ngano man, to protect the dignity of the child. Okay?
That is why kinahanglan ma-determine sa investigating officer or the peace officer or the law enforcement officer in charge of that case involving a child, a youth, or a minor. Dapat i-determine niya asa i-file ang kaso. Kay takungon siya sa judge kung wa siya kabalo asa i-file ang kaso involving a child. Okay? So, during initial investigation, okay, na-file na ang kaso, nag-investigate na ang law enforcement officer. So, the taking of a statement, ang pagpangutana, mangutana ka sa bata nga, Loy, unsay mong gibuhat gid Loy? Ngay ama ka nag-eskwela, nga na. Pangutanon siya kung unsay iyang gibuhat, kung ano na commit niya ang offense or giunsa niya pag commit ang offense or whatever, unsa nga mga question ang iyang gipangutana sa bata. Okay? Make sure or the law enforcement officer or the investigating officer shall conduct investigation in the presence of the following. Dili siya pwede mag-investigate sa bata kung wala ni sila. First, the child's counsel of choice or in the absence thereof, a lawyer from the PAO or the Public Attorney's Office. Kung walay abogado ang bata, the government will provide one for free coming from the Public Attorney's Office. Okay? Coming from the Public Attorney's Office. Pero og naay counsel of his own choice ang bata or ang guardian, ang parent sa bata, then dapat mag-investigate, magkuha og testimony or statement ang law enforcement officer in charge of the case. Dapat na agad ang una, ang counsel sa bata. Okay? Next, the child's parents, guardian, or the nearest relative, as the case may be, and the local social welfare development officer, LSWDO. Okay? Katong nagbantay sa bata while gidetain siya. Okay? Mga officer gikan sa DSWD. And then, in the absence of the parents, guardians, or nearest relative, and development of the investigation shall be conducted in the presence of the NGO or non-government officials, religious group, or member of the barangay child protection council, okay, or the BCPC. Okay, kinahanglan na sila nga naa pag mag-investigate ang usa ka law enforcement officer sa bata nga involved sa commission sa crime. Dapat naa na sila. Kung wala ang ginikanan, guardian, or nearest relative, dapat naa ang LSWDO. Okay? Dapat na ang LSWDO. And the development officer, investigating officer shall be conducted in the presence of a representative coming from non-government office. Okay? Religious group. Member of the BCPC. Dapat na sila pag wala ang parents or guardian. Okay? Next, Juvenile Justice System for CICL. So, after initial investigation, after nangutana, gikuhaan og statement, the local social worker or the LSWDO conducting the same may do either the following. Okay? Proceed in accordance with the Section 20 of the child is 15 years or below or above 15 years or but below 18 who acted without discernment if isubject na siya sa intervention. Ipauli sa balay, dayon monitoron every week, every day sa local social welfare development officer. Okay? Monitoron, that is intervention. Next, if the child is above 15 years old but below 18 and acted with discernment, shall proceed to diversion under the following chapter. Okay? Pag ang bata nakakommit og krimen and acted with discernment, so iyahag yung gibuhat bisang kabalo siya nga krimen ang iyahang pagabuhaton og sayop og dautan na ang iyahang pagabuhaton, iyahag yapong gibuhat, then
iagi siya og trial for juvenile. And if ma-found guilty siya, then isuspend ang iyahang sintensya and ibutang siya sa Youth Rehabilitation Center for the purpose of rehabilitating his behavior, his offending behavior. Okay, next, probation as an alternative to imprisonment. So the court may, after it shall have convicted and sentenced a child in conflict with the law, and upon application at any time, place the child in probation in lieu of service of his or her sentence, taking into account the best interest of the child. For this purpose, Section 4 of the Presidential Decree 968 or the probation law. Okay? Ang bata, if ma-convict siya, okay? If ma-convict siya, instead nga prisuhon, tagaan siya og probation. Pero, iagi siya og rehabilitation. Okay, probation, pagmingan ka og probation, it is a disposition under which a defendant after conviction and sentence is released subject to conditions imposed by the court and under the supervision of a probation officer. Asa ang probation officer? Katong naa sa PPA or the parole and probation officer or administration. Probation is a privilege only. Dili siya right. Okay? Granted by the court to a person convicted of a criminal offense to remain in the community instead of actually going to prison. Remember, convicted ka as guilty. So, dili ni mo na katungod nga mag-file o petition for probation. It is only a privilege. Pribilehiyo lang gihatag sa korte sa imuha if qualified ka. Okay? Take note, pardon. It is an act of grace. Tagaan ka og kaluoy. Okay? Proceeding from the power entrusted with the execution of the laws which exempts the individual on whom it is bestowed from the punishment the law inflicts for the crime he has committed. So it is the power reposed of or by the Constitution of the President of the Philippines. Isa ni siya sa mga power sa tuang presidente to give pardon. Okay? Kinds of pardon. Absolute pardon. When the convict is released without any condition. Pagawas lang ka. Okay? Pagawas lang ka. Pero, ang pardon, mag-grant lang siya with the basis sa investigation sa Board of Pardons and Parole. Okay? Gikan sa board. Kung kinsa ang mga tao nga gisuggest sa Board of Pardons and Parole, sila lang po ang pilian sa presidente kung kinsa ang iyahang tagaan o pardon. Okay, take note ana. Dili basta-basta makapili og tao nga i-pardon ang presidente, but kinahanglan with the recommendation of the Board of Pardons and Parole. Okay? Which is created under Act 4103 or the Indeterminate Sentence Law. Next, nga kinds of pardon, conditional pardon. When the release of the convicted or the convict is subject to certain conditions. The same sa probation, the same sa parole, ang pardon or conditional pardon na ay condition. So, kinahanglan sundon sa tao nga gitagaan og conditional pardon. If wala niya gisunod, sir, then na-violate niya ang condition, ibalik siya sa institutional facility para magpadayon og serbisyo sa iyahang sentensya. Okay? So otherwise, such pardon will be revoked because pardon is a contract with the convict may or may not accept, but once accepted, he has to abide with the conditions prescribed. Nganong na may or may not accept? Tungod kay, yes, gitagaan o pardon. Pero, naghuna-huna ang convict.
usa ka preso nga og mugawa siya, wala gyapon siya padulngan. So dili lang siya mugawa sa presohan kay naa naman didto ang iyahang balay. Didto naman siya nabuhi. Kung mugawa siya, wala siya kabalo kung napaba siya ulian or wala na. Kana siya, depende na siya sa convict kung idawaton niya ang pardon. So parole. Parole is a procedure by which prisoners are selected for release. Pag may tawag prisoner, nagsugod na og serve sa iyang sentence. Kano sa maka-file or maka-apply for petition of parole ang usa ka prisoner once na-reach na niya ang minimum sentence nga gi-provide sa judge. Okay? So, prisoners selected for release on the basis of individual response to the correctional institution and the service progress by which they are provided with the necessary controls and guidance as they serve the remainder of their sentence within the free community. Okay. Parole. So, muna ang ma-avail sa usa ka preso sa Act 4103 or ang Indeterminate Sentence Law. Okay? Dani, if makonvict ang victim or makonvict ang accused, tagaan siya og indeterminate sentence or tagaan siya og minimum sentence. Okay? Pag may og minimum sentence, dili ang full. Okay, full nga sentensya niya. For example, na-convict siya as guilty. Tagaan siya og 20 years nga imprisonment as maximum term sa iyang sentensya. Dayon, minimum term is 12 years. Pag mahuman na niya og serbisyo ang 12 years, pwede na siya maka-apply for parole. That is the purpose of indeterminate sentence. Okay, pwede na siya maka-apply for parole. Either mag-grant or delay ang iyang petition for parole, magpadayon siya og serbisyo. If mag-grant, then that's the time nga ma-release siya sa gawas na siya sa prisuan, magpadayon og serbisyo sa iyang sentensya. Okay, that is parole. Okay, who can apply for parole? So, elements of a parole. The offender is convicted. Of course. Maka-apply ka for parole if convicted ka. That he serves part of his sentence in prison. Pag mingon og part, that is referring to the minimum sentence. Sir, asang minimum sentence? That minimum sentence is set by the judge. Okay? Next, that he is released before the expiration of his sentence. Of course, dili man pwede nga ayat na ka mag-apply for parole kung nahuman na nimo serbisyo ang imong sentensya. So, before pa mo expire, before pa nimo mahuman og serbisyo ang imong sentensya, ayat ka maka-apply for parole. Next, the said release is conditional. Walay release nga walay condition except yun sa absolute pardon. Except sa absolute pardon. Next, that he remains on the parole until the expiration on his maximum sentence. So, unsay buhaton lugar kung makagawas na siya? Mag-report siya sa iyahang parole and probation officer nga nagtrabaho under sa parole and probation administration. Mag-report siya daily, weekly, kana. Mag-report na siya nga, officer, ingani akong gibuhat karong adlaw, kana karong si manahon na, nakaadto ko diha didto, nagkaon ko dani kana. Muna ang iyahang buhaton. Hantod nga mahuman niya og serbisyo ang iyahang maximum sentence. For example, 20 years ang maximum sentence, na siya minimum term or minimum term of 12 years ay siya maka-apply for parole. Na-grant yang parole, ika-15 na niya nga tuig sa pagserbisyo sa iyang sentensya. So, that remaining 5 years, magserbisyo siya sa gawas na sa community. With the condition nga iyang sundon. That is parole. So, amnesty.
Amnesty is a general pardon extended to a group of prisoners and exercised by the President of the Philippines with the concurrence of the Congress. Kung wala ni concur ang Congress ane, then dili ni siya mahatag ang amnesty. Kinahanglan sugtan or tugutan siya sa Kongreso ang presidente nga tagaan og amnesty ang mga pineriso nga iyahang gusto tagaan. So, the recipients are usually political offender. Political offender or terrorist, terrorista, mga rebelde, kana sila. Una tagaan og amnesty. So, unlike sa sa pardon, ang amnesty walay record. Okay, walay record. Gi-erase tanan, gilimot sa gobyerno nga nag-commit ka og crime. Ang kalahian sa pardon, ang pardon is gipasaylo ka pero naara ang imong gibuhat nga krimen. Okay, naa kay record. Next is the community pillar or the last pillar of our criminal justice system. So the fifth pillar is the community. The role of the community as the fifth pillar of the criminal justice system. So, the community is understood to mean as the elements that are mobilized and energized to help authorities and effectively addressing the law and order concern of the citizenry. That is one of the role of the community pillar. Ang magtabang sa authority nga maprotektahan ang peace and order ug i-report ang mga tao nga nagbuhat og krimen para ma-address ang crime o ma-serve ang justice. Okay? That is one of the role sa community. Responsibility of the community in relation to law enforcement as one of the pillars or component of the criminal justice system. The community with its massive membership has vital responsibilities in law enforcement. Mag-provide og evidence, provide og testimony kung nakakita manggani, dili magbinakak. Okay? Kung kahibalo nga na nag-commit og crime, i-report. Okay? Kay dili man robot ang mga law enforcement authorities nga makabalo dayon 1 second after na commit ang crime. Okay? Kinahanglan na mag-report. And that is one of the role and function of the community. Okay? Take note, ana. So, the citizen can achieve these roles. First, identifying offenders. Kinsa ang mga nag-commit og krimen. They can identify, bisan pa og di na sila magpaila. Okay? Next, giving data about the illegal activities and cohorts of the criminal. Unsay mga lihok diha sa ilang silingan, sa ilang kapamilya. Okay? So, next is proliferating. Okay? Proliferating or proliferation of organized crime and syndicates. Imong ipangbulgar ilang mga kalaki. Next is volunteering as witness. Provide testimony and evidence. And then, adopting precautionary and remedial measures to diminish crime. If we help one another nga dili ta mag-commit og krimen, maglisod yun ang criminality pagtaas diha sa tuang community. Labi na kung makipag-ugnayan ta perme sa tuang kapulisan. Okay? As had been pointed out, crime prevention is not the sole responsibility of the police. Okay? Dili man na responsibilidad sa police ang pag-prevent sa crime. Dili lang kay ilaha responsibilidad or responsibility. But also, it is equally the concern of every citizen. If you want peace and order in your community, then coordinate with the authority. If you find something bothering you that a crime has been committed, report it to the authority. Okay? That action will help your community nga
ma-prevent ang rampant sa crime or pagtaas sa rate sa crime sa inyo crime commission, and then maprotektahan ang peace and order. Okay? That is one way to help your community and to achieve a peaceful place in your society. Okay? Pero di ka gusto na problema na nimo maghigtak na ang kriminalidad sa inyong barangay or sa inyong society. Okay, that is one way to help. Okay, pero kasagaran kayo kapamilya ra maghilom na lang kay ilaha na panginabuhian man. Okay, kana sila problema na nila. That's why madamay sila na madamay gid sila. Okay? Pero as one of the role and function of the community, first yun is to coordinate, to strengthen the police community relation. Dili man kay ang police lang ang permente mangitag paagi kung unsa ang mga evidence. Community can also help providing testimony, reporting it to the authority, the crime committed, ana sila. Okay? And then also, if maserve na ang justice, mo-return na ang ex-convict diha sa society, accept them wholeheartedly. Dili kay discriminate ang dawaton sa ex-convict. Nahuman na gay siyang serbisyo siyang sentensya, pero gilabel gyapon siya as criminal. Okay? Kana siya, isa na siya sa mga wrong deeds of the community pillar. Ngano man, kay gi-discriminate ang mga convicted or mga rehabilitated offenders. So, I guess that's all for this discussion. Next nga mga video, maghatag ko katong mga topics nga atong gipanglakbayan sa atuang libro. Kay akong gipanguna ang mga essential or most essential nga mga topics. So, kana siya, ugma siguro mag-post ko video na pod para sa next nga topic. So, ato tong ipang-cover ang mga kinahanglan lang. Okay, mga kinahanglan nga ma-discuss. Okay, katong mga gipang-discuss na to, dato mga niaging discussion, those are very important and kinahanglan gininyo nga mahibalaan. Okay? So, again, thank you for listening and I hope nga humanon ninyo ang video. A quiz will follow after this video presentation. So, again, good morning everyone and thank you for listening. So, ako man ipag-off. Hindi na ma-off ang mas.